così all'improvviso, eppure era bravo. Buongiorno, chi è Nicola Albinati? Scafoide, cuboide, tarso. Si può rimanere impotenti. Non ti preoccupare, sei in erezione, è normale. No, una cazzata mia. Cioè, mezzo sopra e mezzo. Sigaretta. Veramente? Domenica mattina ti vengo a prendere? Lucia. A un passo dal... Perché mi guardi in un modo che mi fa diventare matta. Halo bro, pada kali ini aku bakal menceritakan film manual The Amour 2 yang dirilis tahun 2007. Film ini nyeritain tentang seorang pemuda yang ketemu sama perawat Mbak Em di rumah sakit. Hingga akhirnya mereka berdua menggelar pagelaran budaya di kamar rawat inap. Nah, gimana kisahnya? Langsung aja kita ceritain bro. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang penyiar yang lagi podcast. Ya nyeritain tentang percintaan anak muda maupun suami istri pada zaman itu. E adesso una statistica, legata al desiderio, che oltrepassa autori sani di Eros. E c'è chi ce l'ha, tua moglie non è. Pare che la durata del semaforo rosso. E adesso una statistica. Kemudian kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Nicola, yang lagi nyetir sambil ngedengerin podcast itu. Tapi nasib Nicola agak kurang beruntung, di mana dia akhirnya ngalamin kecelakaan. Lamento, insomma, sai, secondo me non c'è niente. Sampai akhirnya kakinya patah dan harus dirawat di rumah sakit. Sekarang Nicola jadi nggak bisa jalan alias semi lumpuh. Tapi karena terapi tambahan dan latihan, kata dokter dia bakalan bisa pulih lagi. Di sana dia punya teman yang namanya Dario. Karena ada Dario, jadi Nicola ini nggak kesepian. Kelihatan dari mereka yang masih tetap bisa main-main pakai kursi rodanya itu. Lalu mereka pun ditegur sama perawat di sana karena balap kursi roda itu. Dan mereka disuruh balik ke kamarnya mereka masing-masing. Ma quante volte te lo devo dire? Cinema tutto il giorno, la deve finire. Dario, guarda che ti cacciano via dall'ospedale, sai, sì? Capisci? Ma quanti anni hai? Ma che cosa c'hai nella testa? Lalu pas mereka udah di kamar, Dario ini terus bilang, kalau omongan-omongan dari dokter dan perawat itu semuanya omong kosong. Jadi jangan terlalu diturutin. I medici, sai che ti dico che i medici sono strani. Come ci salgo sul letto, me lo dici? Stai zitto, aspetta. Senti che c'è scritto. Non capiva. Tapi tiba-tiba datang Lucia, seorang perawat. Nah, di sana mereka berdua langsung terpesona sama parasnya Lucia. Dan akhirnya si Nicola pun dikasih tahu kalau ntar dia bakal diterapi di ruang gym sama Lucia ini. No, sono io. Insieme gradirei che tu lasciassi in camera il telefonino. Cominciamo domattina alle 9. Anche? No. Arrivederla. Pas lagi di terapi, Nicola terus-terusan salvo. Dan kayaknya Nicola ini jatuh cinta pada pandangan pertama sama Lucia. Sampai-sampai otongnya si Nicola ini bergejolak mulu. Tapi Lucia yang udah terbiasa sama hal begituan pun cuma senyum-senyum aja. Sentito nulla? Adesso concentrati e guarda bene dove metto la mano. Può succedere, ma non è frequente. Hai parlato col medico? No. Guarda che è un bene, vuol dire che funziona tutto. Karena terus-terusan kebayang sama Lucia, akhirnya pas malam si Nicola pun ngigo sampai ngebangunin si Dario. Sara. Lucia! Oh! Ma che? Come si chiama la tua fidanzata? Ma poi chi è sta Lucia? Pas paginya Dario sama Nicola lagi main basket. Dan di sana ada pacarnya Nicola bernama Sarah. Di situ Dario ngancam Nicola bakalan ngasih tahu Sarah kalau Nicola ini naksir sama susternya. Tapi ternyata itu cuma bercanda doang. Karena si Dario malah bilang ke Sarah kalau Nicola ini sayang banget sama si dia. Faccio 2 lire come gli è successo a Paris Hilton. Sara, ti amo Sara. Amore. Ora, qualsiasi cosa dici non li credere perché da quando ha fatto l'incidente... Terus pas sorenya Nicola lagi-lagi diterapi sama Lucia. Di mana hal itu malah bikin Nicola jadi penimajinasi kalau si Lucia ini nyuruh Nicola buat megang buah semangka miliknya.
Tapi karena imajinasinya itu, dia akhirnya bisa ngegerakin kakinya lagi. Adesso concentrati e spingi in avanti. Cuboide, tarso. Il culo. Me lo guardi sempre. Il ginocchio, la rotula. Funziona. Nicola pun sangat senang, begitu juga dengan Lucia. Pas Nicola balik ke kamarnya, ternyata Dario udah nyiapin satu orang terapi pribadi, yang ternyata adalah cewek BO-nya si Dario. Nicola pun diminta untuk ngejagain pintu, selagi si Dario ngegejot si fisioterapi ini. Io non ho tempo per perdere. Turno della pista, fisioterapista. Fisioterapista di che? Ci romperà la minchia, forza. Ti chiamo io. Da solo ha fatto tac. Faccio anche la ruota e la verticale. Per non disturbarlo. Fisioterapia a quest'ora in camera. Tapi walaupun begitu, akhirnya ketahuan juga sama si susternya. Pas si fisioterapi ini udah keluar. Ciao madre. Ciao Nicola. Di samping itu si Nicola terus-terusan merhatiin Lucia sambil ngejalanin perawatannya itu. Padahal Sarah pacarnya juga terus-terusan ngedampingin dia. Sampai akhirnya si Nicola bisa berdiri sendiri walaupun masih belum terlalu lancar. Dan besoknya si Lucia mulai nyadar nih, kalau Nicola ini tertarik banget sama dia. Nicola pun cari perhatian dengan cara mau kabur untuk minum bir. Tapi si Lucia yang peduli ini ngeberhentiin dan nyuruh Nicola buat balik ke kamarnya. Nicola, non puoi entrare e uscire quando ti va. Nicola, ma dove vai? Pas malamnya si Nicola kebangun dan ngeliat temennya yang lagi ngelakuin pagelaran budaya. Di sana Nicola pun jadi ngerasa agak enggak nyaman. Tapi besoknya habis selesai terapi si Nicola balik ke kamarnya dan dapat kabar kalau Dario bakalan dipindahin ke rumah sakit lain karena kemungkinan sembuhnya yang terlalu kecil. Mereka berdua pun harus berpisah dengan penuh kesedihan. Chi ti ha detto? Dice che è più grave di quanto sembrava, che ne so. Dicono solo cazzate i medici. Terus pas malamnya si Lucia pun pergi party bareng sama teman-temannya karena dia dalam waktu dekat bakalan kawin. Tapi obrolan teman-temannya itu terlalu mojokin dia. Katanya mau kawin tapi kok belum pernah adu mekanik. Akhirnya dia jadi nggak nyaman dan akhirnya pergi dari sana. Pas udah di luar, Lucia ngelihat ada ABG yang lagi pacaran dan beradu mekanik di pinggir jalan. Nah, karena iri dan kepengen nyoba, akhirnya dia pun langsung ke tempatnya Nicola dan ngajak Nicola minum-minum. Yang akhirnya berakhir pada pengenjotan duniawi antara perawat dengan pasiennya itu. Una cosa mia rimane mia. Tra una settimana mi sposo. Perché mi guardi in un modo che mi fa diventare matta. Ternyata pengenjotan itu pun jadi perpisahan antara mereka. Karena besoknya ternyata si Nicola udah boleh pulang. Karena kondisi kakinya yang semakin membaik. Tamat. Kalian pernah dapat perawat Mbak Em kayak Lucia belum bro? Sharing pengalaman kalian dong.